Hello mga lamas sa kinabuhi, naami din sa Kugon kay nangita mi og lami nga sudan, so nay special nga restaurant nga nakita namo nga kambingan. So akong bana mahilig yun na siya og kambingan. So nangaon mi sa paniod to dinha sa Cagayan. So nangita mi og unsa among pagkaon. Tapos namili nami dinha nga tulo ka klase katong sinigang nga kambing o tuna nga inihaw ug sinigang nga pasayan. So mura na among gi-order guys kay mahal man ang serve. So daghang salamat ang nakatanaw sa akong video. Thank you for watching. God bless guys. Ano na ako rin ito?